ਸਰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ 200 ਛਪਕੀਲੀ ਖਾਦੀ ਸੀ। ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 200 ਚਪਕੀਲੀ ਖਾਦੀ ਜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ 1000 ਅੰਡਾ ਪੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਤਨੇ ਉਸਮਨ ਵਾਲ ਖਲਾਏ ਸਨ, 1000 ਪੁਸ਼ ਕਢਾਏ ਸਨ, 2 ਘੰਟੇ ਉਸਮਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਟਕਵਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲ ਤਜ਼ਾਬ ਪੀਤਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਂ ਜੀ ਇਧਰ ਮੈਂ ਤਜ਼ਾਬ ਅੱਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਤਜ਼ਾਬ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਜ਼ਾਬ ਜੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਤੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਸਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੀਓ ਨਾ ਜਨਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਇਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਇਰਾ ਲਾਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੰਨੋਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾਇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਸਤੇ और इकरारुल हसन वास्ते में जब मैं बार बार वीडियो में कहना मेरा किसी नाल और कोई चैलेंज नहीं या मिस्र शरीफ दे भारे अमल बाबे या बांग्लादेश दे भारे मेरी तुहाडे नाल केड़ी गल है यार शोहरत लेना चाहंदी हां शोहरत अल्लाह पाक तेरे तो सोच तो ज्यादा देती हुई है शोहरत है सी तू थे आ गया जेलम तो किराया ला के ओदी वजह है ते जनाब तुसी शोहरत है ते तुसी जेलम क्यों गए सो कोई मिर्जा साहब होरां दी चवानी नहीं लगेगी ए भाई जेड़े मीडिया लैसन इन्हां दा भी खर्चा मैं करसां ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਲਾਇਆ ਉਸ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਕਰਸੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾ ਕੇ ਆਏ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਚੌਕ ਚ ਅਗਰ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਨਾ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਚੋਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਤਰ ਚੌਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਕਰਾਮਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਆਉਣ ਸਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾ 9 ਮਨ ਤੇਲ ਹੋਗੀ ਨਾ ਰਾਦਾ ਨਾਚੇਗੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ मैं थे एक बंदा तक आया तो वो नाली क्रॉस ना हो तो मैं उस टाइम छोटा सा था मैं उस वो कहा नहीं भाई ये समुंदर है बाद में पता लगे इस पंग पीती है उस पंग तो ज्यादा जो मैं तेल पासा ना मिर्जा और पूछ रहे हो हज़रत पीर खुर्रम अली खान साहब अलमारूफ पीर लटकन शाह साहब हफिज़हुल्लाह ताला दामत बरकातुम आलिया और मुद्दा ज़िल्लुहु ज़ाहिर है हम इनको ये दुआएं देंगे ये इतने दिलेर हैं कि इस तरह की दिलेरी किसी गौसे वक्त ने चूँकि दुनिया तो गौस कुतुब अब्दाल से खाली नहीं है इस वक्त भी दुनिया में मौजूद होंगे लेकिन किसी गौस की हिम्मत नहीं हुई है कि इंजीनियर साहब के सामने आकर खड़ा हो। इंजीनियर साहब पिछले 16 साल से ख़त्म नबूवत का मुकदमा लड़ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ना ग़ुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को उन्होंने छोड़ा ना चिश्ती रसूल पार्टी को ना थानवी रसूल पार्टी को ना शिबली रसूल पार्टी को एक रट से सबको उड़ा के परे फेंक दिया। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो ये एक बाबों का रैप है और मैं समझता हूँ कि ये गौसे वक्त कहलाने का हकदार है जिस बंदे ने हिम्मत दिखाई है और उसने कहा कि मैं कैमरे पे आके ये सारी करामत करूँगा। इनसे पहले जितने लोग कहते थे तो वो ये कहते थे कि तुम हमारे साथ आग में कूदो तुम हमारे साथ मीनार पाकिस्तान से छलांग मारो ताकि इससे हम जान छुड़ा लें और हम शहीद डिक्लेयर हो जाएं। तो मैंने इनको बताया था कि बनु उमैया की चालें जहाँ ख़त्म होती हैं वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली के मानने वालों की अकल स्टार्ट होती है। तुमने तहकीम पे धोखा दिया मौला अली को मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। अब इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे रोने का वक्त शुरू हो गया। अब शियाने अली जो हैं यानी कि अहलुस सुन्ना अस्हाबुल हदीस किताब व सुन्नत के मानने वाले सही सुन्नी टुन्नी नहीं नासबी टुन्नी नहीं सही सुन्नी अब इंशाअल्लाह ताला उनका दौर शुरू हो चुका है अल्लाह के फजल से। तो ये सामने आए और इन्होंने कहा है कि बिल्कुल मैं एक तेल के ज़रिए ज़मीन पर दायरा लगाऊंगा। इंजीनियर साहब बाहर निकल कर बताएं उनको वो समुंदर की माने नज़र आएगा और वो निकल नहीं सकेंगे। और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं तेज़ाब भी पी जाऊँगा सल्फ्यूरिक एसिड उनका मैं ड्रमों के ड्रम पीता हूँ। अब साइंस की फील्ड के लोग तो जानते हैं कि ड्रमों के ड्रम तो बड़ी दूर की बात है एक गिलास बल्कि आधा गिलास चौथाई गिलास पीने से भी जो ओरिजिनल वाला तेज़ाब है इंसान नहीं बचता। तो बहरहाल इन्होंने हिम्मत दिखाई है हमने लब्बैक कहा है और इनके लिए चुम्मी है हमारी तरफ से कि ये दिलेर बने हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जो मुझ पे ये झूठ बांधा कि आपकी मुझसे कोई बात हुई थी फ़ोन के ऊपर या हमारे किसी रैप के साथ और हमने आपको टाइम देकर बुलाया था ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। हमने अपनी वीडियो में 12 जुलाई 2026 को कहा था अपने आईडी कार्ड की कॉपी भेजें हम बाकायदा डीसी से डीपीओ से इजाज़त लेंगे। इजाज़त लेने में 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते लग सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर जगह हम सेलेक्ट करेंगे तमाम टीवी चैनल्स को बुलाएंगे। ज़ाहिर है ये तो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। हम अपने लोकल टीवी चैनल्स को भी बुलाएंगे जियो को समा को ARY को दुनिया टीवी को 24 न्यूज़ को और साथ ही साथ इंशाअल्लाह ताला BBC और CNN को भी बुलाएंगे ताकि हज़रत ट्रंप भी कलमा पढ़ लें और जो इस वक्त मुसलमानों पर वो अज़ाब बन के नाजिल हुए हैं खा फ़िलिस्तीन के मुसलमान हो ईरान के मुसलमान हो लबनान के मुसलमान अगर
حضرت پیر لٹکن شاہ صاحب کا یہ کارنامہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہم بغیر جنگ لڑے کافروں سے اپنے علاقوں کو بچا سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ بہت اچھا موقع ہے. تو آپ نے بجائے اس کے کہ وہ شناختی کارڈ بھیجتے, آپ خود آئے اور جھوٹ بولا کہ جی مجھے کال آئی تھی 3 بجے آ جاؤ. میں نے کیوں آپ کو منگل والے دن 3 بجے بلانا تھا؟ ہم تو اتوار والے دن اکیڈمی کھولتے ہیں, وہ بھی 19 اپریل 2026 کے بعد ہم نے بند کی ہوئی ہے. تو آپ مہربانی کریں, اس طرح کا جھوٹا الزام نہ لگائیں. اور آپ بار بار اس میں قرآن پکڑ رہے ہیں, قسمیں اٹھا رہے ہیں, اللہ سے ڈر جائیں. آپ بڑی آسانی سے مجھے بزرگوں کے مقابلے پہ فیل کر سکتے ہیں. اپنی وہ فون کال جو آپ نے ریکارڈ کی ہوئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ ہوئی ہے, وہ یوٹیوب پہ چڑھا دیں. ہم اسی صحافی کو جو آپ کے پاس آئے تھے تیزاب کی بوتل لے کر, تیزاب تو اب میں دے کر بھیجوں گا نا انشاءاللہ تعالیٰ, ہاں وہ ایک قطرہ بھی نہیں آپ کی ہتھیلی برداشت کر سکے گی جو ہم تیزاب بھیجیں گے انشاءاللہ. جہلم شریف کا بنا ہوا, وہ بغداد شریف کا ہے جو آپ نے یہاں رکھ لیا, وہ میں بھی رکھ لوں گا. تو جہلم شریف کا انشاءاللہ تیزاب آپ کو بھجوائیں گے. اور ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ پئیں, کیونکہ ہاتھ زخمی ہوا تو چلیں وہ ریکور کر جائے گا کسی درجے میں. چہرے پہ بھی وہ کہہ رہے تھے میں دھو کے بتاتا ہوں, یہ ہم رسک نہیں لیں گے, ہمیں پتہ ہے وہ کھال واپس نہیں آئے گی, تو ہم یہ بے وقوفی نہیں کرنے دیں گے. قانوناً یہ ظاہر ایک جرم والی بات ہے, اور پینے تو بالکل نہیں دیں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہم تمام ٹی وی چینلز کو بلائیں گے, اور حضرت پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کو انشاءاللہ تعالی کیمرے کے سامنے پروڈیوس کریں گے. جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر کے دکھائیں, اور جو انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی ہے میں اس تیل سے باہر نکلوں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے, یہ ان کی خواہش بھی پوری کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے ان سے کچھ نہیں کروانا, صرف ایک رڈز انہوں نے پڑھنا ہے, اور رڈز انہوں نے پڑھنا ہے اپنے باقی صوفیوں کو مخاطب کر کے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. باقی پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات کی مجھے بڑی پسند آئی, کہ انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب سے زیادہ تکلیف میرے اپنے فرقے کے لوگوں کو ہے. بالکل چمی ہے جی آپ کے لیے, یہ ایسا ہی ہے, کیونکہ باقی سارے پریشان ہو گئے. مولویوں نے کلپ ان کے خلاف بنانے شروع کر دیے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہے ہی جادوگر ہے, ڈبہ پیر ہے. تو بھائی اگر یہ ڈبہ پیر ہے تو بغیر ڈبہ پیر آپ لانچ کر دو. آپ کے سامنے غوث کتب ابدال ہوں گے نا, دنیا تو خالی نہیں ہوگی, ان کو لانچ کرو اور اس کو فیل کرو. آپ کہیں کہ جی یہ اوریجنل والا آ گیا ہے, اور انجینئر صاحب یہ وہ کارنامہ کر کے بتائے گا. ان کو بھی پتا ہے کہ اوریجنل والا بھی بیچارہ یہی کچھ ہی ہے, اور ہمیں یہ موقع ملا, اور یہ میں نے موقع ضائع نہیں کیا. اس کے پیچھے ریزن آپ سمجھیں. بعض لوگوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آپ کا کیا لیول ہے, اس کو آپ نے منہ لگا دیا. بھائی اس کا بہت بڑا لیول ہے, کیونکہ میری زندگی میں, بلکہ آپ کے بزرگوں کی زندگی میں بھی, جب سے کیمرہ ایجاد ہوا ہے کوئی غوث کتب ابدال سامنے نہیں آیا. یہ پہلا غوث ہے جو سامنے آیا ہے, تو یہ بہت بڑا بزرگ ہے. میں تو اس سے بڑا کوئی بزرگ نہیں مانتا, آپ نہ مانے. دیکھیں بزرگوں کا مخالف کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا بزرگ اس وقت پیر لٹکن شاہ ہے حفظہ اللہ تعالیٰ, وہ سامنے آیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں نے جو چیلنج قبول کیا تو یہ میں نے سنت ابراہیمی پہ عمل کیا. قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں آیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تھے, اس کے بعد بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا تھا. آپ کی نظر میں تو یہ بڑا عجیب سا کام ہے کہ وہ بت جو مٹی کے بنے ہوئے ہیں یا پتھر کے بنے ہوئے ہیں, جو بیچارے اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا. تو آپ کے ذہن میں تو شاید یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ وہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے. آپ نے تو اس واقعے کا بھی مذاق اڑانا تھا اگر قرآن میں نہ آیا ہوتا. تو بھائی ہم بھی سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں کہ ایک بندہ سامنے آیا ہے, اور اگر اس کے کندھے پر کلاڑا رکھنے سے تمہارے سارے بابے فارغ ہوتے ہیں تو میں کیوں نہ رکھوں بھائی, بلکہ کلاڑا ہی اسی سے چلواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سب سے پہلے اناؤنسمنٹ کرے گا. اور دیکھیں وہ ساروں کو للکار رہا ہے, وہ ایک ایک بابے کا نام لے رہا ہے کہ نکلو میرے ساتھ آ کے بات کرو. ہمارے جو حق خطیب صاحب ہیں حفظہ اللہ تعالیٰ, وہ تو کیل کھاتے تھے, اور وہ ہمارے بھائی اقرار الحسن نے کیل کھا کر بتا دیا یہ تو اگلا ورژن ہے, یہ کہہ رہے ہیں میں تیزاب پیوں گا. تو میرا خیال ہے ان کا دعویٰ ان سے بہت بڑا دعویٰ ہے. تیزاب پینے سے ان کی خیر موت واقع ہو جائے گی. اگر انہوں نے خدا نہ خواستہ ایسا کیا تو ہم چھوٹے لیول پہ شروع کریں گے, ان کے ہاتھ پہ ڈالیں گے, اور پھر وہاں پہ ایک ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوگا, وہ بتائے گا کہ ان کی اس وقت ہتھیلی کی کیا صورتحال ہے, بلکہ انشاءاللہ ان کی مدری چیخیں بتا رہی ہوں گی. ڈاکٹر کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اوریجنل والا تیزاب ابھی ان تک پہنچے نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی اس ہمت دکھانے کی برکت سے پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اس وقت سب سے بڑا کرنٹ افیئر ہمارے ملک کا وہ یہی بن چکا ہوا ہے. تمام لوگ اسی پہ بات کر رہے ہیں, اور لوگوں کو ویوز بھی مل رہے ہیں. جو بھی چڑھاتا ہے اس کو ویوز ملتے ہیں. ظاہر ویوز کی جنگ ہے ہمارے صحافی حضرات کی, اور ان کا رائٹ ہے, یہ ان کے لیے کوئی گالی نہیں ہے. میں بڑا پریشان ہوتا ہوں جب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ویوز کے لیے کر رہے ہیں, تو اور کس کے لیے کر رہے ہیں بھائی, اس میں ویوز ہی ہوتے ہیں نا. جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ رائے ونڈ میں اتنے لاکھ بندہ جمع ہوا, ہم کبھی نہیں کہتے کہ آپ اتنے لاکھ کا فگر بتانے کے لیے بندے وہاں جمع کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں دین کے لیے جمع کر رہے ہیں آپ.
फिगर आप बताते हैं कि दीन को इतनी तरक्की मिली। इसी तरीके से जब मैं कहता हूँ हमारी वीडियो इतने बंदों ने देखी, तो उसके लिए हम नहीं कर रहे होते, हम तो खुश होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैगाम मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचा है अल्लाह के फजल से। और एंड पे चुम्मिए फिर से हमारे पीर खुर्रम अली खान अल मारूफ पीर लटकन शाह साहब हफिज़हुल्लाह ताला दामत बरकातुम आलिया मुद्दा ज़िल्लुहु। और मुझे पता है जब मैं आपके नाम के साथ ये दुआया कलिमात लगाऊंगा तो आपके मुखालफिन बहुत जेलस होंगे। इस वक्त भी जितने पंजाब के पीर हैं वो इतने जेलस हैं हमारे पीर लटकन शाह साहब से, उनको पता है कि अब तो लटकन शाह का ज़माना आ चुका है, बाकी बुजुर्गों को तो किसी ने पूछना नहीं है, क्योंकि बाकी तो डर के बैठे हुए इंजीनियर से। उन्होंने कहा मैं 16 साल के बाद सामने आया हूँ, तुम में से कोई सामने नहीं आया। तो मेरा ख्याल है गौसे वक्त इस वक्त हमारे पीर लटकन शाह साहब हैं। हाँ मेरे लटकन साहब है ही कोई नहीं, तेरा पापा जानी थे, शाह ही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाईन इला यौमिद्दीन। चुमिए जी।